konbanwa, Yulia-san. Hai, konbanwa sensei. Hai, kita lanjutkan ke bagian cokai ya untuk JF test-nya. Hai. Ya, cokai. Hai, Cibang Kara. Dua kali dengerin nggak apa-apa? すみません。明日は何時にどこですか？明日は朝8時に会社の門の前集合ね。わかりました。8時に門の前ですね。じゃあ、また明日。Udah bisa belum jawabannya? Kalau nggak saya ulangi Udah. kali lagi. Udah? Sudah. Oke, hai. Haji. Asa hajiji. Oke, asa hajiji B. ya, benar. B Ya. ya. Hai. Ah. Oke, ja. Hai. Jadi, nih Bang. Banget deh. Hai. Nih Bang, difokusin gambarnya dulu. Kalau kayak ini ada gambar, fokus gambar, baru nanti pilihannya ya. Pertanyaannya juga dicamkan. Besok masih pakai bahasa Indonesia kalau di JF tes sama. Oh, ya. では、金曜日の10時に来てください。金曜日の10時ですね。場所はどこですか？受付に来てください。その後、部屋に案内します。わかりました。もう一度。 Ya. はい。 Sekali lagi sensei. Oke. では、金曜日の10時に来てください。金曜日の10時ですね。場所はどこですか？受付に来てください。その後、部屋に案内します。わかりました。 Mana? Ada clue tadi. Kita kudasai. Dia disuruh kemana? Ke Ukatsuke ya. Dari gambar A, B, C, D, mana yang pertama? Ukatsuke. Yang B. Betul, yang B ya. Jadi dia hari Jumat disuruh ke resepsionis. Resepsionis. Ke ini ya, Hilya gitu ya. Iya. Oke. Hai, Sigi Yongbang, kita kudasai. すみません。博物館はどこですか？博物館？私立博物館ですか？いえ、私立博物館じゃなくて、科学博物館です。ああ、科学博物館はここをまっすぐ行って橋を渡ってすぐ右に曲がったところにあります。橋を渡って右ですね。はい、そうです。ありがとうございます。 Moichido sensei. Miki. すみません。博物館はどこですか？博物館？私立博物館ですか？いえ、私立博物館じゃなくて、科学博物館です。ああ、科学博物館はここをまっすぐ行って橋を渡ってすぐ右に曲がったところにあります。橋を渡って右ですね。はい、そうです。ありがとうございます。 Udah nemu clue-nya? Aku dengernya kok cuman Migi. Ingatnya cuman Migi ya. Sebelah ke kanan. Ada yang di double dua kali dia pengulangan. Ada. Oh iya, yang itu ya. Tadi kata-katanya Apa? Hasio watate. Kan masugu kan? Masugu. Iya. Terus berarti ya. Hasio watate. Sugu itu. Nah, apa itu kira-kira artinya tahu nggak? Hasio watate. Ini ya. Perempatan mulai. Atau lampu merah ya. Kosateng. Perempatan tuh kosateng. Kalau lampu merah itu shinggu. Oke. Hashi itu artinya jembatan. Watari mas itu menyeberang. Dia ada dua kali pengucapan, berarti clue-nya di situ. Kira-kira yang mana? Yang A ya berarti. Betul, Hasio watate ya. Terus ada di Miki gitu. Miki.
Jadi clue-nya di mana nih kita gitu. Jadi Menyeberang. untuk kosakata yang kita juga harus banyak tuh. Kita harus tahu hashi, Iya. ya kan, jembatan watarimas, menyeberangnya gitu. Perempatan kosateng gitu. Kalau itu lampu merah namanya shinggo. Baik. Ditulis dulu kalau ada kosakata yang baru. Iya, sih. Nanti kalau siapa tahu dia bilang menyeberang sungai, ya berarti sungai kita juga harus tahu. Nah, apa itu sungai? Bahasa Jepangnya Kawa. kawa. Iya, Kawa. itu ya, kosakata yang kita istilahnya harus kaya gitu ya, kayak kosakata. Oke.